Ao seu nome, glória. Ao nome de Cristo, glória. Deus bendiga a todos, buenos dias. Quero externar minha gratidão a Deus. Quiero extender mi gratitud a Dios pela oportunidade de poder estar aqui nesta manhã. por la oportunidad de poder estar aquí en esta mañana Para trazer a palavra de Deus. para traer la palabra de Dios. Quero externar minha gratidão à vida do pastor Márcio. Quiero extender la gratitud a la vida del pastor Máximo, ¿verdad? Que Deus continue honrando o Senhor. Que Dios siga bendiciendo su vida E esta casa de oração. y esta casa de oración. Queridos, nós somos ali do Brasil. Queridos, nosotros somos oriundos de Brasil. Congregamos na Assembleia de Deus do Brasil. Nos congregamos en la Asamblea de Dios en Brasil. Nosso pastor se chama Pastor José Wellington. Nuestro pastor se llama Pastor José Wellington. E para nós é uma grande honra estar aqui nesta nação. Para nosotros es una gran honra poder estar aquí en esta nación. Já estamos aqui há mais de 60, quase 60 dias. Ya estamos aquí alrededor de algunos 60 días aquí en el país. E dia 4 agora de julho voltaremos ao Brasil. Ahora el día 4 de julio ya nos regresamos a Brasil. Ao todo ficando nessa nação 70 dias nessa nação. En este país en total nos vamos a quedar alrededor de 70 días. E o povo brasileiro pergunta para nós, como que vocês estão se mantendo esse tempo todo nessa nação? Y nuestro pueblo brasileño nos pregunta, ¿cómo es que ustedes se están manteniendo todo ese tiempo en aquella nación? O Deus que sustenta está nos sustentando até hoje. El Dios que sustenta nos está sosteniendo hasta ahora. Quantos vieram ouvir palavra de Deus nessa manhã? ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios en esta mañana? Você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo em 2 Reis, capítulo de número 2. Usted que tiene su Biblia, por amabilidad, abra su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 2. Gracias. Segunda de Reyes, capítulo número 2. E o verso de número 19. Y versículo número 19. Pode ler. Leemos la palabra bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice así. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. 20. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. 21. 21. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 22. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amém. Amén. Queridos e amados irmãos, poder se sentar. Queridos hermanos, pueden tomar asiento. Quando nós olhamos para esta palavra que nós acabamos de ler, Cuando nosotros miramos esta palabra que acabamos de leer, nós vamos entender que há uma grande lição de vida para nós nesse texto. nosotros vamos a entender que hay una gran misión de vida para nosotros en este texto. Porque já foi lido aqui esse texto aqui, essa manhã. Porque lo que acabamos de leer en este texto, en esta mañana, E o Espírito Santo, ele fala conosco. y el Espíritu Santo, Él habla con nosotros. Então, quando a serva ela leu este texto, Cuando la sierva leyó este texto, o Espírito Santo queimou em meu coração para falar esta palavra. el Espíritu Santo estaba quemando en mi corazón para que yo hablase esta palabra. Porque no capítulo 2 do livro dos Reis, Porque en el capítulo 2 del libro de Segunda de Reyes, primeiro começa com a história de Elias e Eliseu. primero comienza con la historia de Elías y de Eliseo. Eles vão fazer uma trajetória em várias cidades. Ellos van a hacer un viaje, una trayectoria en varias ciudades. E eles vão para Gilgal. Y ellos van hacia Gilgal. Depois eles vão para Betel.
Después ellos van para Betel. Depois eles vão para Jericó. Y después ellos van para Jericó. E depois eles vão para o Jordão. Y luego ellos van para el Jordán. E no Jordão, Elias vai dizer a Eliseu: o que queres que eu te faça? Y en el Jordán, el profeta Elías le va a decir a Eliseo, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Elias vai dizer para Eliseu, dizendo: pede-me algo que eu lhe darei. Elías le va a decir a Eliseo, pídeme algo que yo te lo voy a dar. E Elias vai pedir porção dobrada do Senhor Deus. Y Eliseo va a pedir la doble porción del espíritu de Elías. E ele vai pedir a porção do Espírito Santo, porção dobrada. Y él va a pedir una porción doble de Dios. E a Bíblia diz que Elias é levado aos céus. Y la Biblia dice que Elías fue llevado al cielo. E havia mais a Bíblia, a sua capa caiu. Y la Biblia dice, nos cuenta más, y dice que la túnica de Elías cayó. E quando Eliseu pega a sua capa, Y cuando Eliseo agarra aquella túnica, ele lança ela no Rio Jordão. Eliseo lanza la túnica en el río Jordán. E o Rio Jordão se abre. Y el río Jordán se abre. E ele passa. Y él pasa. O povo está vendo que agora Eliseu está vindo sozinho. El pueblo ahora está observando que Eliseo ahora está caminando solo. E o povo começa a olhar, os 50 homens começam a olhar e a dizer. Y alrededor de 50 hombres comienzan a mirar y ellos comienzan a decir. E a entender que Elias se foi. Y ellos comienzan a entender que Elías ya se marchó. Então nós começamos a entender Entonces aquí comenzamos a entender que esses 50 homens, eles vão procurar a Elias. que esos 50 hombres van a comenzar a buscar a Por Elías. 3 dias eles vão procurar em 3 dias eles vão procurar o homem de Elias. Por 3 días ellos van a buscar a Elías. Mas eles não vão encontrar Elias. Pero ellos no van a encontrar a Elías. Porém, começo a olhar e ver nesse texto Por eso yo comienzo a mirar en este texto que no primeiro milagre de Eliseu, que el primer milagro de Eliseo, Eliseu vai chegar em Jericó. Eliseo va a llegar a Jericó. E a habitação daquela cidade era boa. Y las habitaciones de aquella ciudad eran buenas. Era uma cidade com boa estrutura. Era una ciudad con una estructura muy buena. Porque Jericó era uma cidade muito rica. Porque Jericó era una ciudad muy rica. Eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada. Y yo comienzo a mirar en la Biblia Sagrada, Nos tempos de Jesus. en los tiempos de Jesús. Eu começo a entender que no tempo de Jesus Yo comienzo a entender que en los tiempos de Jesús havia homem que ficava mendigando na porta de Jericó. había un hombre que se la pasaba mendigando en la puerta de Jericó. E este homem recebeu uma punição dos romanos. Y este hombre recibió un castigo por parte de los romanos. E lhe tiraram a sua visão. Y le quitaron su vista. E colocaram esse homem na porta de Jericó. Y colocaron a aquel hombre en la puerta de Jericó. Para mendigar e pedir esmola. Para mendigar y pedir limosna. A vida daquele homem era estar naquele lugar. La vida de aquel hombre se basaba en estar en aquel lugar. Todas as pessoas olhavam e não entendiam. Todas las personas lo miraban y no le hacían caso. Porque Jericó era uma cidade muito rica. Porque Jericó era una ciudad muy rica. Mas de uma forma de punição. Pero en forma de un castigo, Ele foi colocado na porta. él fue colocado en la puerta. Só que Cristo vai aparecer. Solo que Cristo va a aparecer. E este homem vai ouvir falar. Y este hombre va a escuchar de él. E quando este homem vai ouvir falar que Cristo iria passar por Jericó, Y cuando este hombre comienza a escuchar que Cristo iba a pasar por Jericó, ele resolveu adorar ao Senhor. él decidió adorar al Señor. Porque ele ouviu que o nome de Jesus iria passar ali. Porque él escuchó que el nombre de Jesús iba a pasar por allí. E alguém dizia: Jesus está fazendo muitos milagres. Y alguien comentaba, Jesús está haciendo muchos milagros. Ele ouvia falar.
Él escuchaba de él. que Jesus estava curando os enfermos, Él escuchaba que Jesús estaba sanando a los enfermos, que Jesus estava salvando e libertando. que Jesús estaba salvando y libertando. E este homem recebeu um castigo. Y este hombre recibió un castigo. Porém, Jericó é uma cidade muito rica. Por eso Jericó era una ciudad muy rica. Porém, agora eu vejo Jesus chegando Y ahora yo veo a Jesús e llegando passando por Jericó. y pasando por Jericó. E esse homem resolveu adorar ao Senhor. Y este hombre decidió adorar al Señor. Ele começou a dizer: Filho de Davi, Él comenzó a decir, Hijo de David, tem misericórdia de mim. ten misericordia de mí. E ele começou a clamar com mais tom. Y él comenzó a clamar con más volumen. Ele começou a expressar a Deus e começou a clamar a Jesus. Él comenzó a clamar a Dios y a clamar a Jesús. E ele dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de Y mim. él solo decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eu quero abrir um parênteses para dizer para nós aqui nesta manhã. Quiero abrir un paréntesis para decirles a ustedes en esta mañana. Jesus poderia ter seguido a sua viagem. Jesús podía haber continuado su viaje. Jesus poderia ter ido embora. Jesús podía haberse marchado. Mas quando este homem resolveu clamar: Pero cuando este hombre decidió clamar, Filho de Davi, Hijo de David, quando ele dizia em hebraico Yeshua ben Davi, cuando él decía en hebreo, ele entendia que Jesus estava ali. él entendía que el hombre, que Jesús estaba pasando por allí. Porque em hebraico se chamava Yeshua. Porque en hebreo se llamaba Yeshua. E ele dizia Yeshua ben Davi, Y él decía, Yeshua ben David, tem misericórdia de mim. ten misericordia de mí. Jesus parou a multidão. Jesús detuvo a la multitud. E quando Jesus para a multidão, Y cuando Jesús detiene a aquella multitud, Jesus vai mandar chamar o cego. Jesús va a mandar a llamar a aquel ciego. E alguém foi lá e chamou o cego. Y alguien fue y llamó al ciego. E aquele cego agora Y aquel ciego ahora chega diante de Jesus. llega adelante de Jesús. E Jesus pergunta para ele: Y Jesús le pregunta a él, O que queres que eu te faça? ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Mas Jesus sabia que aquele homem era cego. Pero Jesús sabía que aquel hombre era ciego. Jesus sabia que aquele homem não tinha visão. Jesús sabía que aquel hombre no tenía visión. Mas Jesus trouxe ele de longe para perto, Pero Jesús lo trajo a él de la distancia a la cercanía. para dizer para ele: Para decirle a él, Homem, hombre, o que queres que eu te faça? ¿qué tú quieres que haga por ti? Se eu dizer para você aqui nesta manhã Si yo te pregunto a ti en esta mañana e perguntar essa mesma frase para você: y te pregunto la misma frase a ti, O que queres que eu te faça? ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Talvez você pensaria: eu quero algo de valor. Tal vez tú puedas pensar, yo quiero algo de valor. Talvez eu quero algo para a minha saúde. Tal vez yo quiero algo para mi salud. E eu entendo que o cego vai falar a Cristo Y yo entiendo que el ciego va a decirle a Cristo e vai dizer: eu quero ter visão. y le va a decir, yo quiero recobrar mi vista. Eu quero enxergar novamente. Yo quiero poder ver otra vez. Era tudo que ele queria. Eso era todo lo que él quería. Enxergar novamente. Poder ver otra vez. Então o cego vai agora estar ao lado de Jesus. Entonces aquel ciego ahora va a estar al lado de Jesús. E Jesus vai dizer para ele: O que queres que eu te faça? Y Jesús le va a decir, ¿qué tú quieres que haga por ti? E o cego vai dizer: Eu quero ter visão. Y el ciego le va a decir, yo quiero ver. Eu quero enxergar novamente. Yo quiero recuperar mi vista otra vez. Eu quero ter mudança na minha vida. Yo quiero tener un cambio en mi vida. Então eu começo a entender esse texto. Y aquí yo comienzo a entender este texto, Que este homem vai receber visão. que este hombre va a recibir su vista. Este homem vai ser curado. Este hombre va a ser sanado. E a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Y la Biblia dice que él siguió a Jesús por el camino. Ele recebeu a visão.
visão, Él recuperó su vista, mas também seguiu a Jesus. pero también siguió a Jesús. Tem muita gente pedindo a Deus algo, Hay muchas personas pidiéndole a Dios algo, mas depois que recebe, pero después que reciben, esquece de Deus. se olvidan de Dios. Você já viu aquela pessoa? Usted ya vio a aquella persona Que ora e pedindo por algo? que ora y pidiendo por algo. Você já viu aquela pessoa que já pediu uma porta de emprego? Ya usted vio a aquella persona pidiendo una oportunidad de empleo. A pessoa ora e pedindo para Deus, Senhor, me abençoa. La persona ora diciéndole a Dios, Señor, bendíceme. E a pessoa está pedindo para Deus. Y la persona le está pidiendo a Dios. E Deus está dizendo, o que queres que eu te faça? Y Dios le está diciendo, ¿qué tú quieres que haga por ti? Então eu vejo muitas pessoas pedindo a Deus. Entonces yo veo muchas personas pidiéndole a Dios. E quando as pessoas começam a pedir a Deus, Y cuando las personas comienzan a pedirle a Dios, muitas pessoas se esquecem de Deus. muchas personas se olvidan de Dios. Porque depois que recebem suas vitórias, Porque después que reciben sus victorias, elas esquecem de Deus. ellas se olvidan de Dios. Elas abandonam a igreja. Ellos abandonan la iglesia. Abandonam todo mundo. Abandonan a todo el mundo. Abandonam até mesmo Deus. Abandonan hasta el mismo Dios. Mas quando Deus aperta a situação, Pero cuando Dios aprieta la a situación, pessoa lembra de Deus. la persona se acuerda de Dios. Eu começo a lembrar de Salomão. Yo me comienzo ahora a recordar del rey Salomón. Salomão foi orar a Deus. Salomón un día fue a orar a Dios. E Deus disse para Salomão. Y Dios le dijo a Salomón. E Deus falou para Salomão, o que queres que eu te faça? Y Dios le dijo a Salomón, ¿qué tú quieres que haga por ti? E Salomão vai pedir a Deus sabedoria. Y Salomón le va a pedir a Dios sabiduría. Porque Salomão já tinha muitas riquezas. Porque Salomón ya tenía muchas riquezas. Ele já tinha muita fama. Ya él tenía mucha fama. Ele já tinha muita glória. Ya él tenía mucha gloria. Mas ele precisava de administração para com o povo. Pero él necesitaba de administración para con el pueblo. Então ele vai dizer ao Senhor, me dê sabedoria. Entonces él le va a decir al Señor, dame sabiduría. E Deus lhe deu sabedoria. Y Dios le dio sabiduría. Só que o texto continua dizendo, Solo que el texto continúa diciendo, Salomão, Salomón, até o que você não me pediu, hasta lo que tú no me pediste, eu lhe darei. yo te lo voy a dar. Então Deus deu a Salomão riqueza. Entonces Dios dio a Salomón riquezas. Deus deu a Salomão a fama. Dios le dio fama a Salomón. Deus deu a Salomão a glória. Dios le dio a Salomón la gloria. Deus deu a Salomão tudo que ele pensava. Dios le dio a Salomón todo lo que él pensaba. Porque estamos dizendo esta palavra para os irmãos? ¿Por qué estamos diciendo esta palabra para ustedes? Porque quando eu começo a pregar esta palavra, Porque cuando comienzo a predicar esta palabra, eu começo a entender que Elias vai dizer a Eliseu, yo comienzo a entender que el profeta Elías le dirá a Eliseo, o que você quer? ¿qué es lo que tú quieres? O que você quer? ¿Qué tú quieres? E Elias e Eliseu vai dizer, eu quero porção dobrada. Y Eliseo va a decir, yo quiero una doble porción. Então me dê porção, eu quero esta porção. Entonces dame aquella doble porción. E eu começo a entender que Deus, primeiro, Jesus vai falar com o cego Bartimeu, Entonces primero comienzo a entender, Jesús va a hablar con el ciego Bartimeo, que estava em Jericó, que estaba en Jericó, e ele foi curado de sua visão. y él fue sanado de su vista. E agora eu começo a ver Deus falando para Salomão, Y ahora yo comienzo a ver a Dios hablando con Salomón e falando as mesmas palavras. y diciendo las mismas palabras. O que queres que eu te faça? ¿Qué tú quieres que haga por ti? O que tu queres receber? ¿Qué tú quieres recibir? Então eu entendo que Elias Entonces entiendo que Elías estava dizendo para Eliseu, le estaba diciendo a Eliseo, o que você quer que eu te faça? ¿qué tú quieres que yo haga por ti? E Elias vai querer a porção. Y Eliseo va a querer la doble porción. Ele vai querer aquilo que é espiritual. Eliseo va a pedir aquello lo que es espiritual. Eliseu não pediu dinheiro, Eliseo no pidió dinero, porque o ministério de Eliseu foi a unção de Deus em sua vida. porque el ministerio de Eliseo fue la misma unción de Dios en su vida. As pessoas olharam para Eliseu. Las personas que miraban a Eliseo, E quando Eliseu pegou a capa de Elias y cuando Eliseo agarró la túnica de Elías e jogou sobre o rio, y la lanzó sobre el río Jordão se abriu. el río Jordán se dividió y se E abrió. todos os homens começaram a ver Y todos los
hombres comenzaron a ver que Deus estava através da vida de Eliseu. que Dios estaba a través de la vida de Eliseo. E Eliseu vai chegar em Jericó. Y Eliseo va a llegar a Jericó. Jericó, que era conhecida como uma cidade rica. Jericó, que era conocida como una ciudad rica. A habitação daquela cidade, diz o texto, que era boa. Las habitaciones de aquella ciudad, dice el texto, que eran muy buenas. A cidade era boa. La ciudad era buena. Mas tinha um problema. Pero había un problema. A terra era estéril. La tierra era estéril. E as águas daquela cidade eram muito más. Y las aguas de aquella ciudad eran malas. Então eu começo a ver que a cidade era boa Entonces comienzo a ver que la ciudad era buena e as águas eram más. y las aguas eran malas. E a terra era estéril. Y la tierra era estéril. Então temos duas dificuldades aqui. Entonces tenemos dos dificultades aquí. O primeiro problema, que era a água, El primer problema, el agua. e o segundo era a terra. Y el segundo, la tierra. Porque se a água ela é ruim, Porque si la agua es mala, você não pode beber desta água. tú no puedes beber de esa agua. Se a terra é estéril, Si la tierra es estéril, não consegue plantar na terra. tú no puedes plantar nada en esa tierra. Você não consegue plantar nada porque a terra é estéril. Tú no puedes plantar nada porque la tierra es estéril. Quando nós falamos de terra estéril, Cuando nosotros hablamos de una tierra estéril, ela não dá frutos. significa que ella no da frutos. É uma terra seca, Es una tierra seca, vazia, vacía, sem esperança. sin esperanza. E quando nós começamos a entender isto, Y cuando comenzamos a entender esto, quantas pessoas estão hoje, ¿cuántas personas están hoy? estão estéreis espiritualmente, Están estériles espiritualmente. estão vazios espiritualmente, Están vacías espiritualmente. mas o Espírito de Deus está aqui nesta manhã Pero el Espíritu de Dios está aquí en esta para mañana nos dizer esta palavra. para decirnos esta palabra. Hoje Deus vai tirar a esterilidade Hoy Dios va a sacar la esterilidad e vai voltar a terra a y produzir. va a regresar que la tierra produzca otra vez. A terra vai voltar a dar o seu sabor. La tierra va a dar su sabor otra vez. A terra vai voltar a produzir de volta. La tierra va a producir una vez más. A terra vai voltar a produzir com esperança. La tierra va a producir otra vez con esperanza. Mas há muitas pessoas Pero hay muchas personas que estão estéreis espiritualmente. que están estériles espiritualmente. Perderam a percepção de Deus. Perdieron la percepción de Dios. Perderam a comunhão com o eterno. Perdieron la comunión con el Eterno. Perderam a comunhão com o céu. Perdieron la comunión con el cielo. Muitas pessoas Muchas personas estão desta maneira. están de esta manera. Quando a pessoa está estéril, Cuando la persona está estéril, ela pede por ajuda. esa persona pide por ayuda. Mas eu vim dizer para alguém aqui Pero yo vine a decirle a alguien aquí que há profeta em Jericó, que hay profeta en Jericó, que Deus vai fazer milagre. que Dios va a usar para hacer milagros. E Deus vai fazer milagres da terra. Y Dios va a hacer milagros en la tierra. Porque quando eu começo a ver a terra estéril, Porque cuando yo comienzo a ver la tierra estéril, eu não consigo plantar nada nesta terra. yo no consigo plantar nada en esta tierra. Porque a terra é má. Porque la tierra es mala. As águas são ruins. Las aguas son malas. Então todo o povo de Jericó Entonces todo el pueblo de Jericó dizia: as águas são más decía, las aguas son malas e a terra é estéril. y la tierra es estéril. Eu lá no Brasil, Allá yo en Brasil, nós fomos em um lugar nosotros fuimos a un lugar que se chama Invernadinha. que se llama Invernadinha. E este lugar Y en ese lugar está rodeado de várias montanhas. está rodeado de varias montañas, Mas uma parte do local pero una parte de ese lugar é tudo estéril. es muy estéril. Mas aonde uma pequena vila, Pero donde ahí hay una pequeña villa, um grupo de família un grupo de familia pequeña se alojou naquele lugar. se quedó en aquel lugar. E eles construíram uma igreja ali. Y ellos construyeron una iglesia E allá começaram a adorar a Deus ali. y comenzaron a adorar a Dios allí. A terra começou a produzir. La tierra comenzó a producir E a terra começou a ter plantio. y la tierra comenzó a tener plantíos. De um lado é tudo estéril. De un lado
es todo estéril de un lado. não tem plantação, No hay plantillo de nada. não tem nada, é seco. No hay nada, está seco de un lado. A terra é deserta. La tierra es desierta. Mas do outro lado, aonde há a propriedade dos irmãos, Pero del otro lado, donde está la propiedad, la casa de los hermanos, há muita plantação. hay muchas plantaciones. Um alface, Hay un invernadero. qualquer tipo de plantas Cualquier tipo de plantas que nós comemos, que nosotros comemos, ali tem. allí tienen. E é muito grande. Y es muy grande. Porque quando nós chegamos naquele lugar Porque cuando nosotros llegamos a ese lugar e fomos predicar a palavra de Deus, y fuimos a predicar la palabra de Dios, os irmãos foram nos levar para conhecer a plantação. los hermanos nos llevaron a conocer aquella plantación. E nós começamos a ver que era tudo diferente. Y comenzamos a ver que todo ahí era diferente. Então, os frutos que se comem Entonces las frutas que se comen ahí eram tudo maior. eran todas más grandes. Quando você vai no mercado, Cuando tú vas al supermercado, você compra algo para comer. tú compras algo para comer. É pequenino. Es pequeño, ¿verdad? E quando nós fomos lá, Y cuando nosotros fuimos allá, era muito grande. era muy grande. Os frutos daquela terra Los frutos de esa tierra era muito gigante. eran gigantes. E nós começamos a falar com os irmãos. Y nosotros comenzamos a hablar con esos hermanos. Por que tem tanto fruto nesta terra? Ve acá, ¿y por qué ustedes tienen tanto fruto en esta tierra? E a terra é tão próspera. Y la tierra es muy próspera. E os irmãos disseram para nós: Y los hermanos nos dijeron a nosotros, quando chegamos aqui, cuando llegamos aquí, o Criador também chegou conosco. el Creador también llegó con nosotros. E Ele está aqui conosco. Y Él está aquí con nosotros. A terra foi curada. La tierra fue sanada. A terra recebeu saúde. La tierra recibió salud. A terra recebeu La proteínas. tierra recibió proteínas. E os irmãos falavam para nós: Y los hermanos nos decían a nosotros, nós estamos precisando de chuva. nosotros estamos necesitando que llueva. E chovia somente onde tinha a plantação. Y llovía solamente donde estaba la plantación. Então nós vivemos milagres. Entonces nosotros vimos milagros. Porque vimos uma terra seca do outro lado. Una tierra seca del otro lado. E uma terra fértil boa. Y una tierra fértil y buena del otro lado. Então o povo de Jericó Entonces el pueblo de Jericó estava cansado estaba cansado porque precisava da água. porque necesitaban de agua. Porque se não tiver água, Porque si no tienen agua, não tem bons frutos. no tienen frutos buenos. A água tem que ser boa. El agua tiene que ser buena. E diz os historiadores Y dicen los historiadores que a água daquele lugar que el agua de aquel lugar era muito mala. era muy mala. Porém eu vejo agora o profeta Por eso yo veo ahora al profeta tomar uma atitude e chegar em Jericó. tomando una actitud para llegar a Jericó. E quando ele chega em Jericó, Y cuando él llega a Jericó, ele tem duas questões. él tiene dos cuestiones. A água é má El agua es mala e a terra é estéril. y la tierra es estéril. Então o profeta vai dizer o seguinte: Entonces el profeta va a decir lo siguiente: me traga uma salva nova. tráigame una sal nueva. E quando ele traz uma bacia com sal, Y cuando le traen una vasija con sal, ele vai jogar este sal él va a lanzar, a colocar aquella sal no meio dos mananciais das águas. en el medio de los manantiales de esas aguas que habían allí. E Deus vai fazer um milagre. Y Dios va a hacer un milagro. E Deus vai entrar com sua providência. Y Dios va a entrar con su provisión. E agora eu vejo a mão de Deus Ahora yo veo la mano de Dios descendo na terra. descendiendo en la tierra. A Bíblia diz que Deus curou as águas La daquele Biblia lugar. dice que Dios sanó las aguas de ese lugar. E Deus curou a terra daquele lugar. Que Dios curó la tierra de ese lugar. Eu vim dizer para alguém que nesta manhã Yo vine a decirle a alguien en esta mañana: você não vai morrer nessa terra. tú no vas a morir en esa tierra. Você não vai morrer neste deserto. Tú no vas a morir en ese desierto. Você não vai morrer neste vale. Tú no vas a morir en ese valle. Porque Deus vai curar a esterilidade da Porque terra. Dios va a sanar la esterilidad de la Deus tierra. vai curar a estabilidade do país. Dios va a sanar la estabilidad del país. Deus vai
curar a nossa estabilidade. Dios va a sanar nuestra estabilidad. Porque o Senhor Deus conhece os nossos corações. Porque Dios conoce nuestros corazones. Primeiro a água era ruim. Primero el agua era mala. Se a água é ruim, você não toma. Si el agua es mala, tú no puedes beber de Se ella. a terra é estéril, você não come. Si la tierra es estéril, tú no comes. Por isso que Deus está dizendo para nós aqui. Por eso es que Dios nos está diciendo a nosotros. Há momentos que Deus quer nos curar. Hay momentos donde Dios nos quiere curar. Primeiro, Ele quer te dar a água da vida. Primero Él te quiere dar el agua de vida. Porque se você não beber água, Porque si tú no bebes agua, você acaba tendo consequências. tú acabas teniendo consecuencias. Mas eu vim oferecer a Cristo aqui nesta manhã. Pero yo vine a ofrecer a Cristo aquí en esta Ele mañana. tem uma água para lhe dar nesta manhã. Él tiene una agua para darte en esta E Ele te mañana. dá água da vida nesta manhã. Y Él te da el agua de vida en esta Ele te mañana. fortalece nesta manhã. Él te fortalece en esta mañana. Aonde havia esterilidade, Donde había esterilidad, aonde havia problema, donde habían problemas, aonde havia dúvidas, donde habían dudas, aonde havia dificuldade, donde habían dificultades, através do homem de Deus, a través del hombre de Dios, Deus vai fazer milagres. Dios va a hacer milagros. Deus vai operar maravilhas. Dios va a hacer maravillas. Deus vai operar o seu poder. Dios va a operar con su poder. Então Deus precisa de você. Entonces Dios necesita de ti. Deus precisa de mim e de você nesta Dios te manhã. necesita a ti y a mí esta mañana. Porque se Deus não nos usar, Porque si Dios no nos usa, muitas pessoas lá fora muchas personas allá afuera estão estéreis están estériles espiritualmente, espiritualmente, estão sem vida. están sin vida. E por isso que o Senhor Deus Y por eso es que el Señor Dios nos traz esta palavra nos trae esta palabra para dizer para nós aqui. para decirnos a nosotros Hoje aquí. Deus quer nos dar vida. Hoy Dios nos quiere dar vida E quer dar vida para quem está lá fora y também. quiere darle vida a quien está allá afuera también. Por isso que eu começo a olhar, Por eso es que yo comienzo a mirar. que o povo começa a dizer: El pueblo comienza a decir, a terra é mal. la tierra es mala. Mas quando o homem de Deus chegou na terra, Pero cuando el hombre de Dios llegó a aquella tierra, Deus fez milagre na terra. Dios hizo milagros en la tierra. Deus operou maravilhas naquele lugar. Dios hizo maravillas en aquel lugar. Então eu começo a ver, Entonces comienzo yo a ver, quando nós chegamos como igreja, cuando nosotros llegamos como iglesia, o Espírito Santo vem conosco. el Espíritu Santo viene con nosotros. Porque você tem a fonte da vida para pessoas que não têm a fonte. Porque tú tienes la fuente de vida para personas que no tienen la fuente. Há mananciais de água Hay manantiales de agua que estão sem vida. que están sin vida. E o Espírito Santo quer nos encher da sua glória. Y el Espíritu Santo quiere llenarnos de su E o gloria. Espírito Santo quer fazer maravilha no nosso meio. Y el Espíritu Santo quiere hacer maravillas en medio de nosotros. Por isso que esta palavra Por eso es que esta palabra vai chamar a nossa atenção. va a llamar nuestra atención. Que primeiro, Que primero, Eliseu vai pedir algo novo. Eliseo va a pedir algo nuevo. E vai dizer: jogue sal Y va a decir, arroja esa sal naquele manancial. en aquel manantial. E as águas vão tornar-se boas. As águas ficarão boas. Y las aguas se van a convertir en aguas buenas. E ele vai dizer: assim diz o Senhor: Y él va a decir, así dice Jehová, sararei estas águas, curaré esas aguas. e não haverá nela mais morte, Y no habrán en ella más muerte. e nem esterilidade. Y ni esterilidad. Por isso que eu olho Por eso es que yo miro que as pessoas tinham medo daquela que las água, personas tenían miedo de aquella agua. porque aquela água matava. Porque aquella agua mataba. A terra era ruim, La tierra era malísima. mas quando o homem de Deus chegou no ambiente, Pero cuando el hombre de Dios llegó en aquel ambiente, as coisas começaram a mudar. las cosas comenzaron a cambiar. Quando Cristo chegou na tua vida, Cuando Cristo llegó a tu vida, a tua história começou a mudar. tu historia comenzó a cambiar. A tua vida começou a mudar. Tu vida comenzó a Eu cambiar. vim profetizar para alguém nesta manhã. Yo vine a profetizar a alguien en esta mañana. Vai haver saúde de Deus para a tua vida. Va a haber salud de Dios para tu vida. O Senhor vai sarar esta terra. El Señor va a curar esta tierra. O Senhor vai sarar esta terra. El Señor va a curar
curar esta tierra. E não vai haver mais morte. Y no habrá más muerte. Não vai haver mais problema. No va a haber más problemas. Porque Cristo Deus chegou no ambiente Porque Cristo Dios mismo llegó al ambiente. para mudar a nossa situação Para nesta cambiar manhã. nuestra situación en esta mañana. Se você está vivendo nesse contexto, Si tú estás viviendo en este contexto, Deus está aqui para nos dizer esta palavra. Dios está aquí para decirnos esta palabra. Eu vou tirar a esterilidade da tua vida. Yo voy a sacar la esterilidad de tu vida. Vou curar as águas. Voy a sanar las aguas. E vou trazer paz para a terra. Y voy a traer paz sobre la tierra. Eu começo a ver que o homem de Deus chegou naquele lugar. Yo comienzo a ver que el hombre de Dios llegó a aquel lugar. E ele impactou aquele lugar. Y él impactó aquel lugar. Certa vez eu vi um testemunho Una vez yo vi un testimonio de um missionário que estava na Colômbia. de un misionero que estaba en Colombia. E ele chegou numa pequena vila, Y él llegó a una pequeña villa, aonde aquela cidade havia muita destruição. donde en aquella ciudad había mucha destrucción. E aquele missionário chegou com o intuito de pregar a palavra de Deus ali. Y aquel misionero llegó con la intuición de predicar la palabra de Dios allí. E as pessoas diziam para ele: não vai para esta Y cidade, las personas le decían a él, no vayas a aquella ciudad. vai para outra cidade que é melhor. Vete para otra ciudad que es mejor. Mas ele obedeceu à voz do Espírito Santo. Pero él obedeció la voz del Espíritu E Santo. ele foi pregar naquela cidade. Y él fue a predicar en aquella ciudad. Abriu uma igreja naquele lugar. Abrió una iglesia en aquel lugar. Nos primeiros dias era ele e a família dentro da igreja. Los primeros días era él y su familia dentro de la A iglesia. cidade era conhecida, a cidade tinha muitos homicídios. La ciudad tenía muchos homicidios. As prisões eram cheias de presos. Las prisiones ahí estaban llenas de presos. A terra não tinha frutos. La tierra no tenía frutos. E aquela cidade só vivia em ruínas e destruição. Y aquella ciudad solo vivía en ruina, en destrucción. Mas quando aquele homem de Deus chegou naquela cidade, Pero cuando aquel hombre de Dios llegó a esa ciudad, ao pouco foram se convertendo vidas. poco a poco en el tiempo se fueron convirtiendo vidas. E as vidas foram, aquelas pessoas que foram se convertendo, Y aquellas personas que se fueron convirtiendo, foram pregando para outras pessoas. fueron predicando a otras E personas. foram incentivando outras pessoas. Y fueron incentivando a otras A personas. cidade começou a ficar boa. La ciudad se comenzó a convertir en una buena O ciudad. crime começou a acabar. El crimen comenzó a acabarse. A cidade começou a ter boa estrutura. La ciudad comenzó a tener una mejor Porque estructura. o Espírito Santo chegou naquela cidade. Porque el Espíritu Santo llegó a aquella ciudad. E alguém descobriu que naquela cidade Y alguien descubrió que en aquella ciudad havia um homem de Deus que estava pregando a palavra. había un hombre de Dios que estaba predicando la palabra. E aquele homem foi ameaçado de morte. Y aquel hombre fue amenazado de muerte. Em uma madrugada, Y en una madrugada colocaram uma arma em sua cabeça colocaron una arma en su cabeza para tentar tirar a sua vida. para intentar quitarle su vida. Mas quando eles atiravam aquela arma, Pero cuando ellos tiraron aquella as arma, balas não saíam. las balas no salieron del gatillo. E aqueles moços se converteram a Cristo. Y aquellos jóvenes se convirtieron a Aquela Cristo. cidade teve uma transformação. Aquella ciudad tuvo una transformación. Aquela cidade revolucionou. Aquella ciudad revolucionó. E o povo começou a ver o crescimento daquela Y cidade. el pueblo comenzó a ver el crecimiento en aquella ciudad. A terra que não produzia La tierra que no producía começou a produzir. comenzó a producir. Começaram a mandar muitas comidas para a cidade. Comenzaron a mandar muchas comidas a esa ciudad. Porque quando o Espírito de Deus chega no ambiente, Porque cuando el Espíritu de Dios llega a un ambiente, ele vem para sarar a cidade. Él viene a sanar esa ciudad. Ele vem para curar uma nação. Él viene a curar a la nación. Eu começo a ver histórias aqui Yo comienzo a ver historias aquí de homens que oraram, de hombres que oraron, de homens que buscaram a Deus de hombres que buscaron a Dios em países diferentes, en países diferentes, que fizeram revolução. que hicieron revoluciones. Quando eu me lembro de Puang Chon,
Cuando yo me lembro de Pomichon, eu me lembro desse grande homem de Deus. yo me acuerdo de ese gran hombre de Dios. Que esse homem começou a orar em grutas na Coreia do Norte. Este hombre comenzó a orar en un Corea del lugar Sur. en Corea del Sur. Esse homem começou a orar em cavernas. Comenzó a orar este hombre en medio de cavernas. E diz a história que a igreja cresceu. Y dice la historia que la iglesia creció. Hoje é uma das maiores igrejas no mundo, está lá. El día de hoy, esa es una de las mayores iglesias más grandes del mundo que está allá. Mas começou dentro de uma caverna. Pero comenzó adentro de una caverna. Então eu começo a entender Entonces yo comienzo a entender que quando Eliseu chegou na cidade, que cuando Eliseo llegó a la ciudad, alguém dizia: aqui só tem morte, Eliseu. alguien decía: Eliseo, aquí lo que hay es muerte. Aqui só tem destruição. Aquí solo lo que hay es destrucción. É melhor profetizar em outra cidade. Es mejor que tú profetices en otra ciudad. Mas Eliseu vai dizer: Pero Eliseo va a decir: assim diz o Senhor, así dice Jehová, sararei estas águas curaré estas aguas e não haverá mais morte y no nela. habrá más muertes en Eu ella. quero liberar esta palavra. Yo quiero liberar esta Não palabra. haverá mais morte. No habrá más muerte. Não haverá mais dor. No habrá más dolor. Não haverá mais consequências. No habrá más consecuencias. Porque o Espírito de Deus vai chegar para mudar a tua história. Porque el Espíritu Santo va a llegar a cambiar tu historia. Ele vai tirar a morte. Él va a sacar la muerte. Ele vai tirar o problema. Él va a sacar el problema. Ele vai tirar a dor. Él va a sacar el dolor. Ele vai tirar a ansiedade. Él va a sacar la ansiedad. E vai te dar estabilidade. Y te va a dar estabilidad. E ele está dizendo para alguém aqui: Y Él está diciendo a alguien aquí: eu lhe dou vida. yo te doy vida. Eu lhe dou saúde. Yo te doy salud. Eu te dou crescimento. Yo te doy crecimiento. Porque tua casa não vai morrer, diz Porque o tu Senhor. casa no va a morir, dice el Señor. Você crê nesta palavra? ¿Tú crees en esta palabra? Não haverá. No mais va a haber morte. muerte. Não vai haver mais morte. No va a haber más muerte. Eliseu profetizou dizendo: Eliseo profetizó diciendo: não vai ter mais morte. no va a haber más muerte. Vai ter vida agora. Va a haber vida ahora. Vai ter vida agora. Ahora va a haber vida. Mira para teu irmão Mira para tu hermano e diga para ele: y dile a él lo siguiente: aonde havia morte, donde había muerte, não haverá mais morte. ya no va a haber más muerte. Vai ter vida. Ahora va a haber vida. Vai ter vida. Va a haber vida. Pastor, posso colocar a igreja de pé? Pastor, ¿puedo invitar a los hermanos a ponerse de pie? Posso? ¿Puedo? Pónganse de pie, Se hermanos. tenha de pé, igreja. Pónganse de pie, iglesia. Quando eu começo a ver Cuando comienzo a ver que aquela cidade precisava de vida, que aquella ciudad necesitaba de vida e nós precisamos de vida, y nosotros necesitamos de vida, porque muitas das vezes o inimigo tem tirado o nosso foco. porque muchas veces el enemigo nos quita nuestro enfoque. Muitas das vezes o inimigo Muchas veces el enemigo tem tirado a nossa paz. saca de nosotros nuestra paz. Muitas das vezes o inimigo Muchas veces el enemigo tem tentado roubar a tua confiança em Deus. ha intentado robar tu confianza en Dios. Mas eu vim dizer para alguém aqui nesta manhã: Pero yo vine a decirle a alguien aquí en esta mañana: Deus, Ele quer trazer vida Dios quiere traer vida para famílias aqui hoje. para familias aquí hoy. Deus, Ele quer trazer estabilidade para pessoas aqui hoje. Dios quiere traer estabilidad para Oh, personas gloria. aquí hoy. Deus, Ele quer fazer, Ele quer curar as águas. Dios quiere curar las aguas. Deus, Ele quer sarar o lugar que nós vivemos. Dios quiere sanar el lugar donde nosotros vivimos. Porque a terra estava estéril. Porque la tierra estaba estéril. E quando eu começo a ver que havia esterilidade naquela terra, Y cuando comienzo a ver que había esterilidad en aquella tierra, não tinha como produzir na terra. no había cómo producir en esa tierra. O inimigo, muitas das vezes, El enemigo muchas de las ocasiones não quer deixar nós ter crescimento. no quiere dejarnos a nosotros tener crecimiento. Mas eu vim dizer aqui, Pero yo vine a decir aquí: o Senhor Deus vai sarar as águas. el Señor Dios va a sanar las aguas. O Senhor Deus vai sarar, vai dar estabilidade para nós aqui. Dios va a sanar, a darnos estabilidad a nosotros hoy aquí.
E Ele vai curar a nossa vida aqui hoje. Y Él va a curar nuestras vidas aquí hoy. Quando eu começo a olhar para esta palavra, Cuando comienzo a mirar esta palabra, eu começo a ver que o profeta liberou palavra de vida. yo comienzo a ver que el profeta liberó palabra de vida. A tua boca precisa ter palavra de vida. Tu boca necesita tener palabra de vida. A tua boca precisa ter palavra de esperança. Tu boca necesita tener palabra de esperanza. Porque quando o homem de Deus Porque cuando el hombre de Dios liberou a palavra de Deus naquele lugar, liberó la palabra de Dios en aquel lugar, aonde havia morte, donde había muerte, ele disse: agora vai ter vida. ahora va a tener vida. Ninguém vai morrer, Nadie va a morir, porque agora vai ter vida. porque ahora va a haber vida. Diga para teu irmão: vai ter vida a partir de agora. Dile a tu hermano, va a haber vida a partir de ahora. Você crê nesta palavra? ¿Tú crees esa palabra? Esta irmã de branco que está aqui. Esta hermana vestida de blanco, usted que está aquí, Irmã, você mesmo? Sim. usted misma, venga para acá. Quando eu estava pregando, Cuando yo estaba predicando, quando a irmã chegou pela porta, hermana, cuando usted llegó por la puerta, passou por ali, usted pasó por allí. veio ali e colocou sua oferenda. Cuando usted vino a colocar su ofrenda, E o Espírito de Deus disse para mim: el Espíritu de Dios me dice a mí, avisa para ela avísale a ella que eu estou trazendo vida, que yo estoy trayendo vida, que eu estou trazendo paz para que yo teu estoy trayendo coração. paz a tu corazón. Eu estou trazendo confiança para teu coração. Estoy trayendo confianza a tu corazón. Porque eu vejo uma grande luta, Porque yo veo una lucha muy grande, uma grande batalha. una batalla muy grande. Mas essa grande batalha, Pero esa gran batalla, eu vejo Deus se levantando yo veo a Dios levantándose em teu favor nesta manhã en tu favor en esta mañana para te dar vitória. para darte victoria. E o Espírito de Deus manda eu lhe Y dizer: el Espíritu de Dios me manda a decirte, eu entro na tua casa, yo entro en tu casa, eu lhe dou saúde, yo te doy salud, eu te dou estabilidade, yo te doy estabilidad. porque algo fora do normal Porque algo fuera de lo normal queria acontecer. quería suceder. Mas Deus manda lhe dizer Pero Dios te manda a decir que Ele entra na tua casa que Él entra a tu casa e Ele começa a fazer milagres dentro da tua casa. y Él comienza a hacer milagros adentro Há de tu casa. plano de salvação dentro da tua família. Hay un plan de salvación dentro de tu Há familia. projeto de Deus para tua casa. Hay un plan de Dios para tu casa. Mas a fúria do adversário Pero la furia del adversario é muito grande com a tua vida. es muy grande contra tu O vida. inimigo tentou de tudo, El enemigo intentó de todo, com muita inveja. con mucha envidia. Pessoas se levantaram. Personas se levantaron. Pessoas se levantaram em teu favor. Personas se levantaron también a tu Mas favor. diz o Senhor: Pero dice el Señor, eu conheço o teu coração. yo conozco tu Eu corazón. conheço a tua Yo sinceridade. conozco tu sinceridad. E Deus vai te Y surpreender. Dios va a sorprenderte Conte os dias. en pocos días. Porque tem uma surpresa de Deus para a tua vida. Porque hay una sorpresa de Dios para Tem tu uma vida. surpresa de Deus para a tua casa. Hay una sorpresa de Dios para tu Tem uma casa. surpresa de Deus para a tua vida. Hay una sorpresa de Dios para tu A vida. mão de Deus está chegando lá La agora. mano de Dios está llegando allá ahora. Aonde tu não pode resolver. Donde todo se puede resolver. Aonde você não pode alcançar a tua mão. Donde tú no lo puedes alcanzar tú A sola. mão de Deus está chegando lá. La mano de Dios está llegando Para allá. dizer para você Para decirte a ti que Ele conhece o teu coração. que Él conoce tu E corazón. Ele vai te Y surpreender. que Él va a Tem sorprenderte. uma grande vitória para chegar nestas Hay mãos. una gran victoria que va a llegar a E estas você vai manos. assinar algo Y grande. tú vas a firmar algo grande. Se prepara para receber Prepárate para recibir uma promessa antiga. una promesa vieja. Deus ouviu a tua oração. Dios escuchó tu oración. Deus ouviu o teu clamor. Dios escuchó tu clamor. E Ele manda te Y dizer: Él te manda a decir, toco na tua saúde. toco en tu salud. Toco na tua saúde. Toco en tu salud. Toco no teu corpo. Toco en tu cuerpo. E eu repreendo todo mal. Y yo reprendo todo mal. Eu vejo Deus tocando sobre ti. Yo veo a Dios tocando sobre E eu ti. vejo Deus fazendo um grande milagre sobre a tua vida. Veo a Dios haciendo milagros sobre tu vida. Receba de Deus agora. Recibe de Dios ahora. Alamacamandeharia.
Receba de Deus Recibe de Dios o que Deus tem para lhe dar. lo que Dios tiene para Porque darte. Deus tem grande surpresa para ti. Porque Dios tiene grandes sorpresas para ti. Contemple isso. Contempla eso. Abraça a serva, abraça a Hermana, serva. dele um abraço Dá a abraço ela. nela. Oh glória, quem crê na vitória da serva de ¿Quién Deus? cree en la victoria de la sierva de Dios? Você crê nisto? ¿Tú crees en esto? Deus, ele conhece os corações que estão aqui. Dios conoce los corazones que están aquí. E Deus sabe de tudo. Y Dios sabe de todo. Irmã, Deus tem uma grande surpresa para você. Hermana, Dios tiene una gran sorpresa para ti. Deus conhece a tua vida. Dios conoce tu vida. Ele conhece a tua história. Él conoce tu historia. Tu entendes ¿Tú entiendes? o que Deus vai começar a fazer a partir de agora? Lo que Dios va a comenzar a hacer a partir de ahora Vai ser algo grande. va a ser algo grande. Porque Deus conhece o teu coração. Porque Dios conoce tu corazón. Aleluia. Aleluya. Deus, ele vai surpreender a tua vida. Dios va a sorprender tu vida. Por esta semana você vai receber uma ligação. En esta semana tú vas a recibir una llamada Alguém que te humilhou. a alguien que te humilló, Alguém que você confiava. a alguien que tú confiabas, E essa pessoa te desapontou. y esta persona te decepcionó. E eu vejo Deus olhando para... Deus está incomodando esta pessoa agora. Y yo veo a Dios incomodando a esta persona ahora. E esta pessoa vai lhe pedir perdão. Y esta persona te va a pedir perdón. Porque eu vejo Deus fazendo surpresa para a tua vida. Porque yo veo a Dios haciendo sorpresa a tu vida. Há uma benção de Deus. Hay una bendición de Dios. Há algo que está travado. Algo que está trabado. Mas diz o Senhor, hoje eu destravo Pero dice el Señor, hoy yo lo destrabo e te dou a vitória. y te doy la victoria. Eu coloco na tua mão. Yo coloco en tus manos. Tu me pediu e eu te darei, Tú diz me o Senhor. pediste y yo te daré, dice el Señor. Toma posse desta palavra. Toma posesión de esta palabra. Porque você vai receber uma grande vitória. Porque tú vas a recibir una victoria muy E você grande. vai ver a mão de Deus na tua vida. Y tú vas a ver la mano de Dios en tu E vida. aqueles que te humilharam. Y aquellos que te humillaron, Você vai fazer como Ana. tú vas a ser como Ana. Vai cantar e exaltar o nome do Senhor. Vas a cantar y exaltar el nombre del E Señor. vai dizer, Senhor, Y vas a decir, Señor, o Senhor me engrandeceu no meio da minha angústia. Señor, tú me engrandeciste en medio de mi angustia. Porque eu vejo alguém que se levantou em teu favor. Porque yo veo a alguien que se levantó a tu favor. Mas eu vejo Deus também se levantando em teu favor. Pero yo veo a Dios también levantándose a tu E favor. Deus está contemplando a tua história. Y Dios está contemplando tu E Ele historia. manda te dizer: Y Él te manda a decir, te darei vitória, diz o Senhor. te daré victoria, dice el Señor. Levanta a tua mão, serva. Levanta Levanta tu a tua mano, mão. sierva. Levanta tu Levanta mano. as duas, Las dos manos. Levanta as duas. Las dos. Levanta as duas. Levanta las dos manos. Em uma mão tu vai receber uma grande vitória. En una mano tú vas a recibir una victoria grande. E na outra mão eu vejo um grande livramento de Deus para tua casa. Y en la otra mano veo un libramiento de Dios grande a tu casa. Eu saio daqui dizendo: Deus tem livramento e vitória para tua vida. Tú tienes que salir de aquí diciendo, Dios tiene libramiento y victoria para mi vida. Toma posse daquilo que Deus tem para tua vida, diz o Senhor. Toma posesión de aquello que Dios tiene para tu vida, dice el Porque em Señor. pouco tempo tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque en poco tiempo vas a ver lo que Dios va a hacer. Deus vai lhe dar mais sinal. Dios te va a dar más señales. Deus vai embellecer tua casa. Dios va a engrandecer tu casa. E vai fazer algo tão lindo, Y va a hacer algo tan bonito, algo tão extraordinário, algo tan extraordinario, que Deus vai surpreender, vai deixar muita gente de queixo caído. que va a sorprender a muchas personas y dejar a la gente con boca abierta. E alguém vai dizer: oh, o que aconteceu com ela? Y alguien va a decir, oh, ¿y qué sucedió con ella? Eu vejo alguém, irmã, eu vejo alguém desacreditando. Yo veo a alguien desacreditando, Mas eu vejo Deus se levantando em teu favor. pero yo veo a Dios levantándose a tu favor E te dando vitória, y diz o dándote Senhor. victoria, dice el Señor. Se a igreja crê na profecia, crê nessa vitória da irmã, dá uma glória. Si la iglesia cree en la profecía de la hermana, de gloria a Dios. Que Deus abençoe os irmãos nessa manhã. Que Dios bendiga a los hermanos en esta mañana. Saia deste culto. Salga de este culto. O Senhor sarará a terra, El Señor curará la tierra, curará as águas, curará las aguas e não vai haver mais morte. y no va a haber más muerte.
Amém? Amén. Pastor, Deus abençoe. Pastor, Dios bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. ¿Cuánto bendicen al predicador de esta mañana? Al traductor también, porque predicaron juntos. Gloria al Señor. Bendito sea Cristo. Ha sido un momento bastante hermoso, una palabra, ¿verdad? Clara y precisa. Lo que estaba muerto va a comenzar a tomar vida, ¿verdad? Así que sin más, si hay amigos por ahí que han sido tocados en esta mañana por la palabra del Señor, yo les invito, aleluya, que pasen aquí en este momento y reconozcan al Señor, porque yo sé que Dios quiere salvar su alma. Y si alguien quiere ver, aleluya, la tierra que estaba muerta volver a florecer, este es el momento. Así que venga, que con gusto oraremos por usted. Bendito sea el Señor. Suéltele ese aplauso a Dios, aleluya. Si hay alguien más por ahí, aleluya, este es el momento. Venga, pase. Vamos a orar por usted. Bendito sea Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Los jóvenes que están por ahí también, si quieren al Señor, este es el momento, aleluya, especial para recibir palabra del Señor, para recibir la salvación que Dios trae en esta hermosa, ¿verdad? Ya tarde. Bendito sea el Señor. Levante la mano para arriba usted ahí. Levante la mano, vamos a orar. Bendito sea el Señor. La iglesia en comunión, bendito sea Cristo. Luego al final termino con una oración globalizada por sanidad. Bendito sea el Señor y despedimos. Bendito sea Cristo. Repita conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti, presentándote mi vida, pidiéndote que me hagas libre. Yo renuncio a todo pacto, consciente o inconscientemente. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora levante la boca. Voy a hacer una oración por usted. Aleluya. Levante la otra mano también. Bendito sea el Señor. La iglesia, levante la mano. Dios del cielo, Dios de la gloria, gracias Espíritu Santo, te agradezco. Padre, gracias Padre, gracias Espíritu Santo del cielo, la gloria es tuya, Dios mío. Gracias Espíritu Santo, gracias Dios del cielo. Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo siguiendo obrando. Ahora se rompe, Dios mío, todo lo que hacen de tu anansayana. Aleluya, no le hace más guerra a esta alma, le pertenece a Dios. Aleluya, ella confesó con su boca. Gracias Espíritu Santo por ella, dar la fuerza que ella necesita para avanzar. Ya no habrá más temor, que dice el Señor, confía en mí, hermano. Confía en mí, porque yo voy a obrar a tu favor. Aleluya. Mantén tu confianza en mí, porque vengo trabajando. Gracias Espíritu Santo del cielo. Gracias Espíritu Santo. Padre, gracias Dios mío por ella, Dios. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Tuyo es el poder, la autoridad, Dios. Gracias Dios mío. Vamos a orar globalizado por la iglesia. Ahora levante la mano ahí. Padre, gracias Dios mío por este momento. Gracias por este tiempo. La gloria es tuya, Espíritu Santo. Gracias por esta alma que hoy, Padre amado, vino a tus pies. Sé Espíritu Santo que ahora la bendición llegará. Las bendiciones estancadas fluirán.
Es que el nombre de Jesús, yo oro, Espíritu Santo, en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, por cada hermano que está aquí. Padre eterno del cielo, es que el nombre tuyo, Espíritu Santo, comienza a moverte, tu brisa comience a soplar ahora, rompiendo toda cadena, todo yugo, en el nombre de Jesús. Sana, Espíritu Santo, sana, Dios. Padre eterno, toda enfermedad que lleve cautivo, todo yugo ahora se pudre, se consume en el nombre de Jesús. Padre eterno del cielo, comienza a obrar. Ahora mismito está el Espíritu Santo sanando, está el Espíritu Santo moviéndose ahora, lo que se creía imposible, Dios lo hace posible. Esta palabra ha quedado sembrada hoy aquí, gracias Espíritu Santo. La palabra ha quedado sembrada aquí, aleluya, aleluya. Lo que estaba muerto tomará vida, gloria al Señor, aleluya. Lo que estaba muerto va a comenzar a respirar. Ay, gracias Espíritu Santo. Yo puedo ver esa señora que está allá atrás de Alejandro, la señora que está atrás de Alejandro, tómamele a ella, aleluya, sí. Mira, yo puedo ver, aleluya, cómo comienza a tomar vida algo, aleluya. Gracias Espíritu Santo, ahí está el Señor. Voy, veo a Dios ahí, ay, gracias Espíritu Santo. Yo puedo ver cómo ahora hay algo que cae sobre ti y comienza a sanarte, mujer, aleluya. Es que le has pedido a Dios, recibe esa sanidad, recibe esa sanidad. Ay, gracias Espíritu Santo de gloria, gracias Dios del cielo. Gracias, sigue obrando, más, fuego de Dios, fuego de Dios. Gracias Espíritu Santo del cielo. Mira ahí, yo siento como hay algo que sale ahora y abandona tu cuerpo, mujer. Vete, te vas, más, fuego de Dios, fuego, se consume, la enfermedad se consume, aleluya. El Espíritu te sana el Espíritu ahora. Gracias Dios mío, aleluya. Sierva, póngale la mano en su estómago ahora, porque veo que el Espíritu Santo está desbaratando algo ahí adentro. Veo que el Espíritu Santo está dejando tú. Ay, Dios mío, gracias Dios del cielo, más. Ahí está cayendo, cae. Wow, Dios mío, ay, Espíritu Santo del cielo. Hay una obra especial del Espíritu Santo en ella. Hay una obra especial del Espíritu Santo. Aleluya, sigo orando ahí, que yo siento a Dios moverse, yo siento a Dios sanar. Gracias Espíritu Santo, gracias Dios del cielo. A la cosa. Ay, gracias Dios. Cielo, yo creo que ahora a esa joven que está ahí, a la de amarillo, usted a ella sí, porque hay algo muy especial en esa muchachita. Yo quiero que usted le agarre la mano y se la levante y esté ahí con la mano levantada con ella, así. Te voy a decir algo. Hay una marca especial de parte de Dios en ti. Y yo veo que Dios te ha marcado como adoradora para exaltar su nombre, porque eres especial en las manos de Dios. Yo no sé quién es tu madre, pero veo que tu madre hizo un pacto, aleluya, con Dios, contigo, aleluya. Y no sé las complicaciones que hubo para que tú nacieras, no lo sé, pero hizo pacto y te entregó al Señor. Y el Señor, aleluya, dice que esta palabra aún está vigente. Y lo que Dios, aleluya, va a hacer contigo es especial. Y a veces decimos que somos jóvenes y niños, aleluya, pero Jeremías era un niño y Dios ya lo había preparado. Y yo puedo ver, aleluya, cómo el Espíritu Santo tiene una marca contigo. Te enfoqué y vi esa gracia sobre ti. Gracias Espíritu Santo. Esa gracia salía de parte de Dios. Y yo quiero que tú cierres tus ojos ahora y levanta la otra mano. Cierra los ojos y levanta la otra mano. Espíritu Santo, Dios del cielo, de la gloria, tuyo el poder y la unción. Padre de la gloria, mira a tu hija, Dios. Grande propósito tienes con ella. Ahora yo clamo, Espíritu Santo, en que el nombre tuyo te
que tu poder comienza a romper. Ay, con todo lo que la tiene atada, que no la quiere dejar avanzar. Lo que le hace guerra ahora tiene que irse. Aleluya. Todo plan o altimaña de las tinieblas en su contra comienzan a deshacerte. Espíritu Santo comienza a obrar en su vida. En el nombre de Jesús comienza a obrar en su vida. Revélatele, Dios, en el sueño, en la visión. Revélatele, Espíritu Santo. En el nombre tuyo, Dios amado, Padre eterno, que ella pueda ver el plan que tienes para con ella, que ella pueda ver lo que tú harás con ella. En el nombre tuyo, Dios mío, ella está en tus manos. Guárdala, cúbrela, a su familia, a su casa, que ningún altimaño plan del enemigo pueda prevalecer. Se deshace en el nombre de Jesús. Se deshace en el nombre de Jesús. Todo plan de la tiniebla se declara inoperante ahora. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Toda gloria, toda honra es tuya, Espíritu Santo. Ya voy a terminar con esto. Esa joven que está, ella, le voy a decir algo. Una vez, un señor tenía una flor y amaba tanto esa flor que él quería de que no se dañara. Y él agarró y creó y le encerró para que las hormigas no entren y para que lo del día a día no la dañen. Pero al estar encerrada, careció de agua y de luz. Y eso provocó que el amor que el hombre le tenía a la flor dañara esa flor. Cuando él fue a destapar la flor, él se dio cuenta. Wow, ¿qué hice? Porque a veces creemos que estamos haciendo algo bien. Pero aunque sea con un buen sentido, le estamos dañando. Y Dios le dice, dile que tenga cuidado. Que hay gente que quieren encerrarte. Quieren limitar que la luz y el agua llegue a tu vida. ¿Y sabe qué te dice el Señor? Aleluya. La voz que tienes que escuchar es la mía. Porque hay muchas palabras, pero no todas vienen de mí. Gracias, Dios mío. Y recuérdate que te he llamado como profeta. Y que la palabra que yo he puesto en ti es para que la hables, no para que la calles. Aleluya. No permitas, aleluya, que te pongan límites. No permitas que te, aleluya, que te carezcan, te quieran quitar la luz y el agua. Porque lo de Dios en ti es especial. Y yo puedo ver esa marca, ese manto especial de parte del Señor sobre ti. Así que, aleluya, no calles. Habla lo que Dios ponga en tu boca. Gracias, Espíritu Santo. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Tienen hambre y se quieren ir y no vamos. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por tu iglesia. Padre, cubre al predicador, a sus acompañantes. No aceptamos guerra ni contraguerra en su contra. Dios mío, guárdalo, cércalo. Padre, cubre a cada hermano, a cada amigo que está aquí. Mira que nosotros jamás de tu presencia nos vamos a marchar, sino de este lugar con la bendición tuya, del Hijo y del Espíritu.